164,907 pesos. Ayan, tina-collect tayo, concert for ako tayo. And counting data kakailian. So what's up mga kakailian? At dati yung or dito first anniversary ti Itugon Dialysis Center. Tag-attend tayo dito first anniversary program da. And syempre, tatayo mo't lang nga i-turn over jay cash nga na likom tayo para dagito'y patients tayo. Bale, nag-intermission number tayo mutang dita ta mas ma-inspire mutang dagi jay kakailian tayo and syempre dagi jay patients tayo nga aywanan dati biyagda. Ta mostly nga nag-attend mut lang dito kakailian kat dagi jay patients tayo. Ta i-receive damot lang Gcash nga nagaputi King Arthur's organization. Syempre kakailian hantayo mut lang liplipatan dagi staff, doctors, nurses ti Itugon Dialysis Center ti panag-aywan dala unay dagi jay patients tayo dito Itugon. Kat day tanggarod kakailian kadwa tayo ni Dr. Luspian, ni Vice Mayor Dax Gudjo, ni Tita nga Ellen, and syempre ni Mayor Bernard Wacklin nga gi-turn over dito cash para dagiti beneficiaries tayo. Ayan, mostly nga nag-attend dito kakailian kat dagita amin dagiti beneficiaries tayo ngagday dialysis dito Itugon Dialysis Center. Kahit kumut lang nagyaman dagiti amin nga naggatang titiket, amin nga nag-sponsor, ayan, iayaman launay King Arthur's Arts Organization and syempre KM ngayon na pindag ito'y sundalo tayo dyan USA. Ayan, iayaman amin kinyayo kakailian ti panagtulong nyo kin panagsupport tayo da ito'y concert for a cause ngayon naramid mi dito'y Itugon Dialysis Center. And syempre damot lang dita ni Idol Marvin. Ayan, iso naman tinagpakatawa di aglan lunch kami kakailian. Ayan, iayaman amin dyan amin nga nagbibuya.